Okay, next naman na to ni nu ne. Ito naman no. Ito in siya, 'di ba? In, tas isama natin na ni nu ne no. Na ni nu ne no. Madali lang, wag yung pahirapan sa ano. Tandaan nyo lang, ulit-ulitin nyo para matandaan. Kung iprint nyo sa na ganito, tas sulat nyo. Kung hindi nyo talaga matandaan, ulit-ulitin lang.